খুলুমবাই নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু দি শো স্টার্টআপ প্লাস শো এভরি স্যাটারডে বড়লেন বুবলিত আমি সম্প্ৰচাৰণ কৰি আছোঁ স্টার্টআপ প্লাস শোৰ মেইন উদ্দেশ্য যেটো আছে এটো হল কি যে আমি আমাৰ এই বিটিআর এলাকাত আমি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক বা নিজকে এজ এন আনএমপ্লয়েড ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কেনেকৈ আমি চাকৰি বা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ল'বৰ কাৰণে নিউ আইডিয়াজ নিউ টেকন'লজিৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ স্টার্টআপ প্লাস শোর আজির যেটো সম্প্ৰচাৰণ হ'ব যেটো আমি টেলিকাস্ট কৰিব গৈ আছোঁ আজিৰ আমাৰ যেটো গেষ্ট যিজন আমাৰ লগত আহিছে শি ইজ এ ভেৰি স্পেচিয়েল গেষ্ট ফৰ আছ আজিৰ যেটো মেইন উদ্দেশ্য থাকিব মেইন যেটো আমি যেটো কমিউনিটিক আমি বা যেটো সেকশন অফ আমি অডিয়েন্সক আমি টার্গেট কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল কি যে আজিৰ ডেটত আমি সিভিল সার্ভিস এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব লাগে আমি গম পাই আছোঁ আজিৰ ডেটত আমাৰ পিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও সিভিল সার্ভিসৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ওয়ার্কশপ বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধাবিলাক দিয়া গৈ আছে তাৰ মানে দেখা গৈ আছে কি যে সিভিল সার্ভিসেস হেজ বিকাম এ মোর ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন টুডেজ যদি আমি গম পোৱা যায় তাতে এটা টপিক এটা হৈ গৈছে যে সিভিল সার্ভিস কেনেকৈ আমি ক্ৰেক কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা উদ্দেশ্য আছে কাৰণো আছে বিকজ আমি দেখা যায় যে আমাৰ অসম বা আমাৰ বিটিআৰৰ ফালৰ পৰা যেটো সিভিল সার্ভিসৰ যেটো সাকসেস ৰেট হ'ব লাগিছিল সেইটো আমি নাপাওঁ সো আমি ভেৰি থ্যাঙ্কফুল টু দি বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যেটো আমাৰ কৰ্তৃত্ববিলাক আমাৰ CM ছাৰ আছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি স্টার্টআপ প্লাস শোত আমি এজন এনেকুৱা আমি ACS বিষয়াক আমি মাতিছোঁ তেখেতক আমি বহুত কথা জানিব বিচাৰিম যে সিভিল সার্ভিসৰ কেনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব লাগে আমাৰ অসমত ক'ত ক'ত আমাৰ সুবিধাবিলাক আছে আমি কোচিং ল'ব পৰা কি অসুবিধা আমি ইয়াতে ফিল কৰিব পাৰোঁ আমি কি ধৰণে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন ল'লে আমি সিভিল সার্ভিসবিলাক ক্ৰেক কৰিব পাৰোঁ সো সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি স্টার্টআপ প্লাস শোত আজি আমি আমাৰ বিশেষ গেষ্ট অস্মিতা ৰেখা বৰাজীক আমি ওয়েলকাম জনাইছোঁ থ্যাংক ইউ তো তেখেতৰ পৰা আমি জানিম তেখেতৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন আমি ল'ম সো অলপ বিষয়ে আমি কৈ দিওঁ শি ইজ বিং এপইণ্টেড এতিয়া দুধমা চিভিল ৰেভিনিউ চাইকেলত আপুনি এজ এ চাইকেল অফিচাৰ কাম কৰি আছে আৰু ডুৱেল ইনচাৰ্জত আছে এণ্ড ইউ অলছ' বিং দি এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ অফ ফকিৰাগ্ৰাম মিউনিচিপালিটি বৰ্ড ৰাইট চ' আপোনাৰ লগত মোৰ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন হৈছিলে ইউ আৰ বিং ভেৰি তেতিয়া আপুনি চাগে মোক এজ এ জেনেৰেল পাব্লিক হিচাপে লৈছিলে বাট আপোনাৰ পৰা মই পাইছিলোঁ যে ইউ আৰ বিং ভেৰি এক্টিভ ইন গিভিং দি সার্ভিসেস যেতিয়া মই এটা কামত গৈছিলোঁ আপুনি লগ এটা ইনিচিয়েটিভ লৈ হেভ ডান দিছ থিংস ভেৰি ডিফিকাল্ট এটা কাম আছিলে চ' আফটাৰ ডেট আমি এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন ৰাখিলোঁ আপোনাৰ পিছত এণ্ড আমি গম পাইছোঁ আপোনাৰ যে ইউ আৰ অলছ' বিং এ ফৰ্মাৰ গেষ্ট লেকচাৰাৰ আপুনি আছিলে এটা আপুনি IAS একাডেমি কোচিং চেণ্টাৰত আছিলে ডেট ৱাজ দি অনলি ৰিজন যে আপোনাক আমি মাতিছোঁ বিকজ আমি আমাৰ বিটিআৰৰ এলেকাৰ যেটো ইয়ৰ জেনেৰেশ্যন আছে দ'জ হু আৰ এছপাৰেণ্টছ ফৰ দি চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামছ দি মোটিভ ইজ ডেট কি আমি সেই মানুহ এই ছেকশ্যনছ অফ মানে ইয়ৰ জেনেৰেশ্যনক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ থ্ৰু ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ চেনেলত আপুনি আজি আমাক গাইড কৰিব কেনেকৈ আমি সিভিল সার্ভিস আমি ক্ৰেক কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব লাগিব কি অসুবিধা আহিব পাৰে আমাৰ এইটো কাৰণে চ' মেম বিফৰ গোয়িং টু দেট পাৰ্ট আই উইল অলছ' লাইক টু নো এবাউট ইউৰ চেল্ফ আপোনাৰ ফালৰ পৰা মই আমি জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ বিষয়ে অলপ ইউ জাষ্ট লেট আছ নো এবাউট ইউ ইয়েছ তো মোৰ নাম অস্মিতা ৰেখা বৰা মই APSC 2019ৰ অফিচিয়েল হয় আৰু আপুনি ACS বুলি মেনশ্যন কৰিছে বাট মাই স্পেচিফাইড ক্যাডাৰ ইজ ALRS Assam Land and Revenue Service we are a specialized branch of ACS তো এতিয়া I am currently posted as Circle Officer Dotama and Executive Officer Fakiragram Municipal Board ইয়াৰ আগতে I was in Nagaon that was my first posting this is my second আৰু যদি এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ডত কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে একাডেমিকেলি I'm an engineer from Jorhat Engineering College batch of 2016 civil engineer আৰু civil engineer যেতিয়া মই engineering কৰি আছিলোঁ this story I tell to a lot of people that etu sage bahut engineer logot hoise je they first do engineering then they realize what they really want to do tar pisot they shift courses and then they choose their career same thing happened with me mur logot to hetwe hol when I was doing my engineering I realized that moi sob koribo paru except engineering
So I went ki koro ki no koro, and then I realized ki maybe I'll be a better administrator than anything else. Right. So I changed my course, and 2016 I started preparing for UPSC and APSC. Achha. UPSC preparation is still on, but APSC more first attempt at crack hoye goisile, and now I am an official in APSC. Right. Thank you, ma'am. आपने दुनिया के इंट्रोडक्शन नमक दिले. You are being a civil engineer. आपने APSC crack करिले. So that is also being a माने double एटा माने add होई गल. Because civil engineering also adhere to the circle revenue तो किबा किना किबे माने help होय department. So आमी আহিम since आमार topic to हल जे केनेके आमी civil service आमी crack prepare करियो पारो केनेके की इबिलाक आहे. So ma'am आपने कॉलेज जे आपने असल engineer background सो आमार जिबिलाक माने आमी जुदि स्ट्रीमर पर आमी पढि आहु धरक आमी आर्ट्सर पर हबो पारो कमार्सर पर हबो पारो सिमिलारली आमी साइन्सर पर हबो पारो एलंग विथ दैट कोनोबाय আছে আপনার ডক্টর লাইনৰ पर হবো পারে যেনেকে আপনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং पर আপনি আইছে সো দ্যাট ইজ দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্ট গ্রাজুয়েশন এটা লাগে গ্রাজুয়েশন হবো লাগে ইন এনি ব্রাঞ্চ ওকে সো আপোনাৰ যেটো স্ট্ৰীম আছিল মানে যেটো ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আপনি আইছিলে ইট ওয়াজ ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং তো আপোনাৰ যেটো এক্সামিনেশন হল মানে in during the EPSC APSC exams. So what are the subjects you have chosen for this preparation? So more APSC style to all purona hol because now it has changed a little. Amar time of jeti APSC asle then we had to choose two optional subjects. Two optional subjects, and now we have to choose only one optional subject. So moi jetia when I started preparing I have written UPSC mains as well. So I have the same main subject for UPSC and APSC. I have geography and I have history. Geography and history. Okay. And how is it possible you are being from civil can I get viva to etwe hudisile ki why did I not choose civil engineering? Mane eta bostu hoy ki nothing is very concrete in UPSC or APSC. Mane it is all a trial and error method. So ami juntu like other successful candidates or juntu route ase hey route to analyze kori ami nijor plan to banao what we saw je science or junbur subjects thake until and unless you are exceptionally good in it jodi murdhos phuta nohoy tetialoke science or joato olop risky hoy jay when it comes to civil service so aru bahut bostu thake jeneke material ধৰক সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং or UPSC বা APSC স্ট্যান্ডার্ড মেটেরিয়াল কোবাত না কোবাত अवेलेबल নহবো পারে তো most of the times we have better material in ধৰক popular subjects like history, pol science, geography and আমাৰ কিছুমান বেস তো থাকে till class 10 so what I did class 10 লকে whichever subject মই ভাল পাইছিলো I took those two subjects as my optional and I do not regret it and I think that was the right decision which led me here ultimately. So eta bostu ami clarification moi pai golo moro eto eta doubt asile je madam asile civil engineering students but jetia civil service exam agane tekhete preparation loisile she has chosen the history and geography right ma'am that means what she has chosen the subjects which was not her subject jeto apnar subject nasile thing is that ki amaro eta doubt asile ki ami maximum ei bibranti ami pori jao je aji date jodi mor jeto subject loisu mathematics loisu moi ধৰক বেলেগ সাবজেক্ট লৈছো হেতু সাবজেক্টতে মই এপিয়াৰ কৰিব লাগিব বুলি কোনো কম্পালসৰি নহয় সো দিস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আজি আমি যিমান সিভিল এসপাৰেন্টস আমি সার্ভিস এসপাৰেন্ট আমি ইয়াতে বহি চাই আছো এই শোটো আমি জানা উচিত যে আপুনি যেটো স্ট্ৰীমৰে নহক কিয় আপুনি কমাৰ্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে বাট আপনি যে হেতু স্ট্ৰীম লৈ হেতু সাবজেক্ট লৈ যে আপনি এপিএসসি বা ইউপিএসসি আপনি বহিব লাগিব দ্যাট ইজ নট নেসেসারি এজ পার দি আমাৰ ম্যাডামে যেটো ক'লে এজ পার গাইডলাইনস আৰু সিভিল সার্ভিস ইজ আ ডিফারেন্ট জার্নি এটো জার্নি টু এ বেলেগ ধৰণৰ সো আফটার ইউ গ্রাজুয়েট তেতিয়াও ইউ ক্যান স্টার্ট বাট আই সাজেস্ট যে বিফোর গ্রাজুয়েশন স্টার্টিং ইজ বেটার কিন্তু প্রিপারেশন ইজ ডেফিনেটলি লাইক 100 টাইমস বেটার আৰু আমাৰ ইয়াত স্পেশালি ইন নর্থ ইস্ট এনেকুৱা trend আছে কি we think about civil service after graduation or even after post graduation হেকানে even কি আমাৰ average age of new officers is quite on the higher side but UPSC ক্ষেত্ৰত যাব everyone is like 21 22 23 because they start when they just
entered graduation hey culture to amar anato bahut zaruri tamane eta kotha madam koise je ami jitu start koribo lage civil service examination er karone maximum amar eta bhul bhranti amar majot ache moi dekhisu amar logor jiman asile je even after mane graduation they are not satisfied to go for the preparation of the civil services they go for the masters and they starts to eta eta gap ahi je 5-6 years definitely jodi madam e koi ache ba ami hoite gom pai gulu je ami jodi high secondary korar logote jodi go for the preparation for the civil services tete ki hoye ge apni graduation korar piche duta tinta attempt korar piche apni hoyto clear kori lole then at age will be around 20 to 23 years that will be more younger than amar APSC I entered when I was 24 and that was on the younger side of APSC civil service but whenever we look at UPSC most of the successful candidates are in early 20s early 20s is because they started very early bahut jaldi and that culture needs to come here only then we are going to have more number of people in national level civil service so ma'am apna bikhoy aro bitubi hikudin because bahut interesting news mostami gom pailu je apni civil engineering er apni student asile then you have chosen the subjects which was not your subject student school level ot asile history and geography ma'am etia kotha to hol ke je apni যেটো নলেজ আপনি হায়ার লেভেলত লৈছিলে গোইং টু দি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেস নাও এগেইন আপনি স্টার্ট করিলে যেটো নেকি আপনার সাবজেক্ট নাছিলে এন্ড আই থিংক জিওগ্রাফি এন্ড হিস্ট্রি ইজ এ ভাস্ট সাবজেক্ট কব গলে বিকজ আই হ্যাভ মাই মোর ফ্রেন্ড আছে তো দে কয় যে হিস্ট্রি নেভার এন্ডিং সাবজেক্ট আর জিওগ্রাফি তো এগেইন ডেলি আই থাকে সো ম্যাম আপনি যেতিয়া এই ডিসিশনটো ললে যে হিস্ট্রি লম এন্ড জিওগ্রাফি লম আপনি কেনেকে ডিসিশন ললে কোনোবাই আপনাক গাইড কৰি দিছিলে অর আপনি ইউ হ্যাভ চোজেন দিস থিং জিওগ্রাফি কারণে মোক গাইড কৰি দিছিলে যে আপনি জিওগ্রাফি ললে ভালো হবো বাট I scored much more in history than I scored in geography history was a pure impulse মানে whatever I liked I took geography that is very important in especially optional geography eta common myth boli kom moi dia after I have come through the journey geography logar eta myth associated ase ki science or student like generally geography lobo lage because geography is the closest arts subject to science kintu that is not true at all enuko eku kotha nai there is no similarity whatsoever sobore nijor speciality ase aru jodi geography just because you are a science student geography lobo lage enuko ekue kotha nai right ma'am you have to just see ki apuni he subject to bhal pai you have to like the subject in our UPSC language or in our APSC language you have to marry the subject so it's like that you have to marry the subject so in case of marrying the subject you need to really love the subject only then because optional art it is not even bachelor's level it's master's level question that is asked তো যোনটো আমি আমাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিম যদি আমি সাবজেক্টটো ভাল না পাও we will not be interested to read up to master's level so মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল I went into the myth I read geography I liked it but I did not like it as much as history so I scored much more in history than I scored in geography so I'll suggest all my students whoever are like watching the channel right now ki juntu subject আপোনালোকে ভাল পায় जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है only go for those subjects only choose that subject আপনি যেটো কোর্স কৰিছে হেতু কোনো ম্যাটার নকৰে নাই doesn't matter very important topic আমি খুব গম পালো ম্যাডামৰ পৰা যে আপুনি যেতিয়া সিভিল সার্ভিস এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন লব আপুনি যেটো সাবজেক্ট পঢ়ি আহি আছে হেতুই যে লব লাগিব দিস ইজ নট কম্পালসৰি not at all আপুনি ম্যাডামৰ পৰা আমি গম পালো she was into the civil service engineering she has chosen the subject যেটো তেখেতৰ কোনো মানে কি কম রিলেশন নাছিলে then also she has successfully come out in clearing the APSC exams so এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় second question I am related to this APSC exam or civil service exam karone apni jetia decision lole je moi eneka jam apni kor pora start korisile mane apni jetia prothom kitab to loisile je I have to start from these books suppose history kuntu class or kitab kor pora apni start korile kor loge apni kun class or kitab loge apni porile olop jodi apni guide kori dia
যেতিয়া মই civil service preparation start কৰিছিলোঁ both in geography and history and other subjects as well যোনবোৰ আমি general studies ত subject polity হওক economy হওক এইবোৰো আমি পঢ়ো so what should every aspirant do juneo wants to start their journey of civil service they should take NCERT textbooks লবলৈ আপুনি কৈ আছে yes right from classes 6 to class 12 yes মই আকৌ কৈ আছো NCERT textbook পঢ়িবলৈ বাইদেৱে কৈ আছে এণ্ড আপোনাক আকৌ মই ক'বলৈ সুখী হ'ম যে she was also the guest lecturer in renowned IAS coaching center yes so please take it very seriously note কৰি ৰাখক যে NCERT textbook বিলাক আপনি পঢ়াৰ কাৰণে যত্ন কৰক yes from classes 6 to classes 12 from classes 6 to class 12 very important from class 6 to class 12 আমি কিতাপ মিস কৰি যাও এটো হয় ক্লাস 6 to class 12 ৰ four important subjects আছে polity economy history and polity okay economy polity history and geography these four subjects okay. so a four subjects so classes 6 to 12 ami pohibo lage NCERT syllabus right very important aru jodi in case you come from a very strong school background or school ot apuni pohise then CBSE students they read NCERT textbooks only and you know ki you are confident of your concepts from class 6 to 10 then you can skip from class 6 to 10 and read only class 11 and 12 but that depends upon the confidence of the aspirant one thing apna point interrupt kori asu sure apni 6 to 12 loke kole degree to master degree loke apni add korle I'll go in the next part sure mane okay. We have this theory ki foundation jiman strong hobo building himan ukho right so the foundation building is purely based on NCERTs and after you are done with NCERTs kisman very common book list ase jonto ami almost sobei follow korisu like for polity we read one very famous book polity like politics boli nago ami to polity is political science then we call it polity to polity very famous book ekon ase I guess everyone already knows it and it is called M Lakshmikant it's M Lakshmikant is the writer he in the name of the writer yes it's like the Bible of polity you have to read it the book is M Lakshmikant and it's very easily available everywhere so what I buy because it's a very famous book and very important book so what I read M Lakshmikant then economics what I read Ramesh Singh it's a very thick book Ramesh Singh is also a very famous writer so Ramesh Singh or everyone this is only for civil service examination they specialized books for civil service examination then history karne ancient history is divided into three parts ancient history RS Sharma medieval history Satish Chandra aru modern history Bipin Chandra so these three books we read for civil service main books not the NCERT they wrote the NCERTs also but we have to read the main books these books need to be read after completing the NCERTs yes NCERTs class 12 then you have to read it very good then in geography we have a lot of books like we have Majid Hussain then we have GC Leong so Majid Hussain and GC Leong are the basic books of geography and then depending on optional chundu optional apni pohise you can always keep on adding more and more books to it but egita basic book pohibo e lagibo boli is my advice yes so ami ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকত আমি আহি গৈছোঁ মেডামৰ এনেকৈ লাগি আছে যে মোৰ যে এতিয়া APSC কালি কোনোবা বহি ক্লিয়াৰ কৰি দিব দ্যাট ৱে আপুনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰিলে এণ্ড ইট ৱাজ মিছিং বেচিকেলি আমি কি কওঁ পাওঁ যে কোচিং চেণ্টাৰত যাওঁ তাতে 3 বছৰ 2 বছৰ আমি কোচিং লওঁ বাট দি ৱে আপুনি যেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিলে যে এই কিতাপবিলাক পঢ়িব লাগে এণ্ড দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট কি আমি ক্লাছ 6 পৰা আমি 12 লৈকে কিতাপ পঢ়িব লাগিব দ্যাট টু NCERT কিতাপ হ'ব লাগিব এণ্ড দেন ইউ হেভ সাজেষ্টেড ফিউ বুকস হুইচ আৰ ফৰ অনলি সিভিল সার্ভিস বাকি একো পঢ়িব দৰকাৰ নহয় বা লেছাৰ দ্য বেটাৰ বুলি আমি ভাবো আজকে যিমান আমি মেটেৰিয়েল এড কৰি গৈ থাকো হিমান আমাৰ confusion বাঢ়ি গৈ থাকে because more the authors more the views
So junbur popularly accepted civil service books ase. This book list is okol moor nohoy. This book list is almost every person who has like cracked the civil service, whether state or center. 90% meal to hoye jabo of this book list. There can be an additional few, but what we believe is like lesser is better. Lesser, more revision, clear concept. Right, ma'am. So apuni jodi koi ase je this kitab bilog naam loise apuni jeneke apni start mane kitab porile, this is very valid for both APSC and UPSC. Yes. Right. So ami ei discussion ot eta bostu ami gom pai golo je bahut important je ami subject jekuno ami lobo parim whenever we apply for the civil services exams, and second hol je preparation to khub vast preparation noloi madam e koa mote je ami short focused hoi ei subject bilak porile then will be better ami capacity ahi jibo je ami clear koribo parim ba ami success hobo parim. True. Ma'am coaching dorkar ase? What my view will basically be dekha jay ki bahut coaching loy. What I feel is it might not resonate with many people. बहुत जने ऑडियंसेस आया से सके मूर भावना लगत मिल ना खाबो पारे. Right, that may be. But what I felt is UPSC करने जदि कोबात कोचिंग और दरकार आसे होबो पारे. UPSC needs a little bit of guidance. Okay. But I do not think যে APSC needs coaching. APSC মানে কোচিং আপনি মানে প্রেফার করা নাই. সো এটা আরো একটা ভালো প্রশ্ন আমি গম পালো যে যেতিয়া আমি APSC কথা ভাবো APSC কথা ভাবো আমি ম্যাক্সিমাম আমি ভাবো যে এতিয়া দিল্লি যাব লাগিল অমুক ইনস্টিটিউশন ধৰিব লাগিল লাখছ रुपीस আমি ফিজ দিব লাগিল. ম্যাডাম এটা আমাক কনফিডেন্ট দিলে যিবিলাক কিতাপ যেনেকে পঢ়িব লাগিব এনেকে যদি আমি পঢ়ি যাও APSC কাৰণে আপুনি কৈছে যে নো নিড অফ এনি কোচিং. This is totally what I feel. Because in fact অকল মই নহয় বহুত খিনি মানুহ জুনে ক্র্যাক কৰিছে they'll tell you যে basically what they did is ভালকে কিতাপটো পঢ়িছিলে question practice কৰিছিলে. UPSC কাৰণে অলপমান we need a little guidance because UPSC standard to অলপমান higher হয়. So UPSC needs a little guidance, but আজিকালি to online guidance is also available, not necessarily that we need to go to Delhi. But APSC কাৰণে I firmly believe that there is no need of coaching. আৰু যদি ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰে কোনবা মেন্টৰৰ লগত কথা পাতে and get a good guidance, I think নিজেই everyone will be able to crack it. Mentor can be a successful person who has already cracked this civil service. Another successful person, ajikali YouTube to many videos are there of other successful candidates. Kintu just blindly going to a coaching, I will not suggest that. That is my view. Coco, it might differ from people who are actually watching this video right now. But this is my view that not necessarily you need to take a coaching. So, madam question je for APSC iman coaching dorkar na hobo pare. So ma'am I ask next এতিয়া ধৰক আমি ধৰক সিভিল সাপোজ APSC কথা কলো আমি মজুতি APSC সিভিল সার্ভিস এক্সাম বিলাক হয় কি প্রসেসত আমি অ্যাপ্লিকেশন কৰিব লাগে প্রসেসটো কি মানে এক্সামৰ প্ৰসেসটো কি হয় there are 3 phases to the exam. এটা প্রিলিমস হয় MCQ based. Prelims hobo MCQ based, mains hoy subjective aru olop komani bohala ke subjective to of course mains hoy subjective aru tapsot viva hoy to amar time ot ki asile amar time ot mane prelims to amar time ot ki asile amar time ot mane amar pisor barote change hoy gol. So what happened in our time that we had 2 MCQ papers. One was optional MCQ paper and one was general studies. But now ki hoise one is a general studies MCQ paper and one is CSAT. তার মানে like quantitative aptitude, English like that. তো এই দুটা prelims or paper আছে and আজিকালি negative marking আছে. It is extremely similar to UPSC pattern. UPSC যেনুকা আছিলে ইয়াতে হেনেকে আছে. And next যোনটো mains আহে mains there is GS1, GS2, GS3, GS4. There is an essay paper and Assam history paper, optional 1, optional 2. Aru ethics, I guess. Ethics. Yes, ethics. So there are about 7 to 8 papers. I am not actually remembering all the papers right now. Amar time of 7 to 8 papers nasile. We had fewer papers. So it is 7 to 8 papers. So I said jot every GS paper or there is a mixture of subjects. Like GS1 or there will be history.
then there will be part polity, but GS2 will be completely polity, part geography heneke part ke GS1 GS2 GS3 GS4 heneke subjects of mixture banai pela question hode enuka nohoy ki ekhon general studies paper eta subject or not like that general studies mane etu ki multiple dimension re saibo laibo one topic that economic point of view, political point of view, social point of view hetu sai pelai generally we have to look at a subject hekane the paper name is general studies so sobore all four general studies are beleg khedi ase then we have ethics paper as well ethics or we have to write case studies amar how ethical we are in our academic life hetu reflect hoy etia asamor karone ekhon special paper ase in APSC that asamor upor we have to have specialized knowledge aru eta language paper u thake qualifying hoy etu you just have to qualify that paper to egita paper thake mains ot then finally thake viva আমাক 1:5 রেশিওত মাতে বুলি আমি শুনিছিলো we are not sure about that but 1:5 রেশিওত মাতে then you have to appear in front of a very distinguished panel they ask you questions then final result to ulai eta right ma'am so madam e komate jitu process to ami gom pai gelo prelim hol tar pisot apnar descriptive type exam main gusi gol and then you go for the viva to viva part to kane honar logo lage sobe eta মানে টেনশন আহি যায় সো এইটো বিষয়ে অলপ মানে তাৰিখে কৈ দিব নেকি যে কেনেকুৱা কোৱেশ্চন বিলাক আহি পৰে বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হয় বা ৰুম টু হোমাৰ পিছত কেনেকুৱা কেইজন মান বহে হোৱাট টাইপ অফ কোৱেশ্চনছ থ্ৰো হয় অলপ যদি আপুনি গাইড কৰি দিয়ে শিওর মোৰ ভাইভাত তিনিজন ডিস্টিংগুইশড আমাৰ প্যানেলিস্ট আছিলে but fortunately or unfortunately I did not know any one of them which is a great boon because apuni jodi sini pai ignorance is bliss sini pa lage lage the fear starts creeping in ki teo he such a distinguished dignitary he'll ask me this question mo gudibo norim and all so I was fortunate on that part and I had a very nice panel of dignitaries who were not at all like throwing in very tough questions that he experienced about what I like to tell to students ki enukwa nohoy ki judges ba panelist apunar knowledge test koribole vivat na jay what they will test you is how confident you are আপুনি কিমান ভালকে এটা unknown situation of face কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ presence of mind to কিমান strong হয় আৰু sometimes মোৰ লগতো এনেকুৱা হৈছিলে কি they will make the situation a bit tense মানে আপোনাক এনেকুৱা এটা scenario create কৰি দিব কি আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব কি you are failing so হেনেকুৱা scenario আপুনি কেনেকে you come up again with like confidence is the key here ki how you come up how you handle the pressure all they see is these attributes apuni kiman bhalke pressure handle koribo paribo kiman bhalke apuni complicated situation face koribo paribo what is the presence of mind to question or answer bhul holeo doesn't matter what matters is apuni he bhul tu kiman duniya ke you are presenting so viva loi there is no point taking tension about viva just work on your personality you'll be through so madam eta bostu bhalke amak confidence di dile je jodi konobai ami civil service or karone ami bhabi thoisu then sobe ami bhabu je ami vivat gole ami keneke bostu to hoboge this is karon ami jetia exam ot bohoge iman amar mane confident disbalance war chances na thake but whenever you go for the viva দেখা যায় যে চারি পাঁচজন যাতে এক্সপেরিয়েন্সড হয়তো রিটায়ার্ড পারসন বহি আছে দেয়ার মেবি আইএএস অর রাইট সো এই মানুষগুলা বহার পিছত ম্যাডামে কৈছে যে দে টেস্ট ইউর কনফিডেন্স লেভেল ইয়েস ডেফিনেটলি দে ডোন্ট গো ফর ইউর নলেজ লেভেল বেসিক্যালি রাইট সো আপুনি যেতিয়া এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফিচত আপুনি সোমাব এটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা এটা জাগাৰ আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ল'ব আপুনি কেনেকৈ নিজকে প্লেচ কৰিব দে গো ফৰ সাচ এ টেষ্ট yes hit test level to apna final round ot apnak hack kori diye right exactly that because viva is nothing but a personality test kintu etu you are knowledgeable apuni jane karone he viva hi paise so there is no need to again test your knowledge but there is a huge need to test your personality because at the end of the day when we sit behind the desk dealing with people amar gyan to himan use nahibo pare but our personality is all that is going to handle the matters that is so very important viva so eta aro bostu ami gom pai gulo je jetia preparation lom we should concentrate on the prelims and the mains yes viva will automatically
ক্লিয়াৰ হৈ যাব ক্লিয়াৰ হৈ যাব automatically, but certain things you'll have to work on, like how to present yourself, communication skills, বা ভয়টো নাৰ্ভাছনেছ টু কণ্ট্ৰলত আনিব পাৰা, সেইবোৰ জেনেৰেল বস্তু accordingly হৈ যাব, that automatically gets inside you once you start preparing for civil service. So ভাইবা লৈ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। সো মেম খুব ধুনীয়াকৈ আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাশ্যন কৰি আছোঁ এণ্ড তাতে আমি খুব মানে গভীৰতম চিটুৱেশ্যনলৈকে গুচি গ'লোঁ, চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামছ ডেটটো আমি ক্লিয়াৰেঞ্চলৈকে আহি গ'লোঁ। আকৌ আহিম সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ আমি লাইট কৰি দিওঁ আমাৰ চিটুৱেশ্যনটো। মেম ইউ আৰ অলছ' ভেৰি এক্টিভ ইন ছ'চিয়েলি, দেখা যায় যে আপনি ইউ আৰ ৰানিং এ ফাউণ্ডেশ্যনছ আপুনি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিছে, এইটো ইউ আৰ দি ফাউণ্ডাৰ দিয়াৰ। You are being successful bread student apni asile, you have done your civils, you have done your engineering civils, and then you cracked your APSC. Now you are handling your area properly as per our to apuni you are being very socially active. Ami dekhisu je apni bibhinno dhoronor ami pau je social media te pau je you are doing that thing. So apuni iman busy schedule thakar pisot you are being so actively successful apni ase, then also you think of starting your own foundation. কি ভাবি আপনি মানে এইটো চিন্তা কৰিছে? হয়, একচুৱেলি when I decided to come for civil service, মই এই ষ্টৰিটো কওঁৱে বহুত মানুহক, বহুত ষ্টুডেণ্টছক কৈছোঁ কি when I started preparation in 2016, তো মই এটা ভেন ডায়েগ্ৰাম বনাইছিলোঁ। তো মেথছ ষ্টুডেণ্টছে গমেই পাব হোৱাট ইজ এ ভেন ডায়েগ্ৰাম। তাত মই মানে আই ট্ৰাইড টু ৰাইট ডাউন কি মোৰ ভিতৰত কি কোৱালিটি আছে এণ্ড সেই কোৱালিটিটোৱে কি জবত কামত আহিব পাৰে। So লাষ্টত গৈ সব জব প্ৰস্পেক্টবোৰ গুচাই দুটা বস্তু থাকি গৈছিলে, that is starting an NGO and entering civil service. So what I decided at that time is starting an NGO I can do in future also, because that was always my thing. When I was in my college, I was the administrator of social welfare group of my college. So that is always inside me. So jetia I went into civil service, I cracked it. Then somewhere beyond the like construct of an officer sarita wallor bahirot, what can I do for people? That was my psychology, and what I thought ki passively kaam koribo mon nasile ki I'll be donating to some organization and they'll help. I 100% I'm sure ki they are doing their best, but I wanted to do it myself to get the feeling je I'm actually making a difference. Yes, I'm making a difference. So hekarne after some time 2020 I started very small, in a very small scale. I started by giving scholarships to certain kids. মই আগতে নগাঁৱত আছিলোঁ ইন চামগুৰি, তো তাত মই কিছুমান প্ৰিন্সিপালৰ লগত পাতিলোঁ, দুজন প্ৰিন্সিপালৰ লগত আই টকড কি আপোনালোকৰ কোনোবা ষ্টুডেণ্ট আছে নেকি যোনে ফাইনেন্সিয়েল হেল্প বিচাৰিব, এণ্ড আই ষ্টাৰ্টেড আউট স্মল এজ স্কলাৰশ্বিপছ টু কিডছ। But then as years went on, muru confidence alop bahile, I got support from family and friends and colleagues. Then slowly support to Officer. Now we work in many genres. We work for women who are affected by domestic violence. We work for the LGBTQ community. Then we work for students specifically, because now under my ambit and a few of us, my friends and me, we are together giving scholarship to about 8 students. Not a huge number, but we are trying our best. We are trying our best. You're doing. So this is very wonderful to thank you. But it would matter kore. People like you from the right such a background, apni jetia to start kore ne kaam, apnalokor effect to bahut beshi ke jay. So it is ভাল লাগে মানে this is very practical, because I am also involved in some social organization. So ma'am আকৌ আহি আছোঁ আপোনাৰ এই তাতে বস্তুটো হ'ল কি যে চিভিল ছাৰ্ভিচ যেতিয়া আমি ভাবোঁ যে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, চ' বেচিকেলি ইন আৱাৰ এৰিয়া লাইক BTR হওক, আসাম হওক, আমি কম্পেৰেটিভলি দেখা পাওঁ যে আমি EPSCত আমি অলপ পিছুৱাই আছোঁ এতিয়ালৈকে। চ' চিমিলাৰলি হয়তো APSCটো আমি হয়তো কি হয় কি 2, 3, 4, 5টা আমাৰ যোনক ছাকচেছ কৰিব লগা হৈছে। চ' হোৱাট আৰ দি চেলেঞ্জেছ, আপুনি কি ভাবে যে এইটো চেলেঞ্জ আমাৰ ইয়াতে আছে, যিটো এইটো মেণ্টেলিটি বা চেলেঞ্জেছ আছে, ডেট শুড বি ৰিমুভড ফাৰ্ষ্ট, আপুনি কি ছাজেষ্ট কৰে? তো এইটো এটা বহুত অলপ আগতে যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ, দেৰ ইজ এ মেণ্টেল মানে সাইকোলজিকেল বেৰিয়াৰ। Psychological barrier is in like we'll start preparing after masters, we'll start preparing after bachelors, কিন্তু বাকি দেশৰ বাকি ভাগে ৰখি থকা নাই। They are running the race far ago, মানে যদি আপোনাতকে
4 years আগতে কোনবাই প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিছে ইট ইজ ভেৰি ন্যাচাৰেল কি হে ষ্টুডেন্ট জনে মুটকে বেছি নলেজ এতিয়ালৈকে একুৱায়াৰ কৰিছে তো দ্যাট ইটস ভেৰি ন্যাচাৰেল কি দ্যাট পারসন ইজ গোইং টু পারফর্ম বেটার দেন মি ইন সিভিল সার্ভিস এন্ড সিভিল সার্ভিস ইজ ইটস নট 100-meter race, it is a marathon, right? So you will have to run right to the end. তো যোনে আপোনাতকে জলদি স্টার্ট কৰিছে from the starting line, obviously he is going to finish first. তো এই যোনটো আমাৰ সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার আছে কি জাম জানো পাৰিম জানো এইবোৰ আমি অলপ বাদ দিব লাগিব। তো ম্যাডামে কৈছে যে আমি সদায় এটা আলোচনা ডিসকাশন হৈ থাকে যে আমি আমাৰ এলেকাত এনেকৈ ৰিসোর্সেস নাই সেইকাৰণে আমি এপিএসসি ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰো। ম্যাডামে খুব ধুনীয়াকৈ এইটো ক্লাৰিফাই কৰি দিলে যে দেয়াৰ ইজ নো সাচ এ ডিফিকাল্টিজ চ্যালেঞ্জেস আমাৰ এলেকাত নাই। ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ইজ দ্যাট আওয়ার মেন্টাল ব্যারিয়ার। আমি নিজকে আগতে আমি নিজকে পিছাই লৈছোঁ যে আমি এইটো কাৰণে আমি ওয়েল কি কয় নট এলিজিবল ফর দ্যাট। Yes, definitely. So this blockage, this mentality should be removed. কোনো জায়গা কোনো বিটিআর এলাকা কোনো আসাম এলাকা কোনো রিমোট এরিয়া বলি কোনো কথা নাই। এনসিইআরটি কিতাপ আছে 6 to 12 আপনি স্ট্যান্ডার্ড পঢ়িব লাগিব এন্ড দি আফটার দ্যাট যিবিলাক কিতাপ আপনি অলরেডি সাজেস্ট কৰিছে এইবিলাক যদি আমি ধুনীয়াকৈ পঢ়ি যাওঁ কোনো ধৰণৰ আমি ক'ব নালাগে যে আমি চ্যালেঞ্জেছত আছো বা হেতু চ্যালেঞ্জ বিটিআৰত আছে বা আমি মেন্টালিটিটো চেঞ্জ কৰিব লাগে। এম আই রাইট মেম? যেটো আপনি ডেফিনেটলি ইউ আর রাইট। আৰু মই এইটো বস্তু এতিয়াও যদি মোক কোনবা ষ্টুডেন্টে কয় যে ম্যাম এপিএসসি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ, so I myself was a actual aspirant of UPSC. I gave my UPSC and APSC together. I wrote mains of both together, but I could not clear my UPSC mains. I came through my APSC mains. But since then enuka nohoy ki moi bad disu itiao moi olop pohi asu and maybe the next year or next year so I'll do it despite my job. I'm still doing it. So what I tell to my students or whoever aspirants ask me ki you should always try to reach for UPSC. UPSC try korle APSC enei hoi jay. This is what my personal experience tells. You can shoot for the stars, you will definitely land up in the moon. So, eight question I have বিচাৰিম। So, this is again my personal questions হ'ব পাৰে। Yes. আপুনি কৈছে EPSC যদি প্ৰিপাৰেচন লয়, you will again definitely will crack the APSC. Yes, yes. So, EPSC প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ ল'ব লাগিব and APSC প্ৰিপাৰেচন কেনেকৈ ল'ব লাগিব? UPSC and APSC আজিকালি preparation is almost the same. UPSC and APSC course বা হেৰি different আছিলে when we gave our exam. আমি যেতিয়া exam দিছিলো তেতিয়া pattern ও different asile, but now it is exactly the same. So apnaloke jodi UPSC level or preparation kore, UPSC question bank ani pelai practice kore, then you submit it online or submit to a mentor, he can check it, because ajikali to there are lot many people in our services also june apnalok help korbole bisari thake and everyone is very helpful ki come be in this community. To jodi apnaloke kunba enuka mentor পায় বা নিজৰ কলেজৰ আপনি প্ৰফেসৰ তেওঁলোককো আপুনি দেখুৱাব পাৰে বা যদি আপোনালোকে প্ৰফেশনাল হেল্প বিচাৰে ইউ ক্যান টেক দ্যাট জাস্ট ফৰ দি আনসাৰ চেকিং পাৰ্ট। তো আপোনালোকে হেতু দেখুৱাই দিব পাৰে দেন ডেফিনেটলি যদি ইউপিএসসি আনসার্স ইউ আর এবল টু রাইট এপিএসসি আনসার্স ইউ উইল এবল এনি পাৰি যাব। তো জাস্ট লাইক নলেজ লেভেল টু কিপ ইট টিল ইউপিএসসি বুকস আর দ্য সেম কিন্তু নলেজৰ ডেপথটো কিমান লাগিব কিপ ইট টিল ইউপিএসসি এপিএসসি এনেই মোৰ ৰিকুৱেষ্ট থাকিব যেহেতু আমাৰ টক শ্ব' হয় লিমিটেড টাইম পিৰিয়ড থাকে বাট যেটো ডিসকাশন হৈ আছে আমাৰ লাগা নাই যে ইমান টাইম আমি অলৰেডি ক্ৰছ কৰি গৈছোঁ বাট ডিসকাশন যেটো হৈ আছে ইট নিডছ এ মাছ মোৰ টাইম ডেফিনেটলি বাট দেন অলসো ইউ হ্যাভ টাচড আই থিংক almost almost all the chapters or the respective points you have touched. So কথাটো হল কি যে যেটো আমি ডিসকাশন কৰি আছো আমি ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি টপিক আমি ইয়াতে ডিসকাশন কৰি আছিলো বাট আমি এটো ইজি হৈ গল ইম্পর্টেন্ট আমি যেটো হার্ড বুলি ভাবি আছিলো পড়া স্টার্ট কৰিব লাগিব কেনেকৈ স্টার্ট কৰিব লাগিব আমাৰ কোচিংৰ আমি এটা অভাৱ বুলি ভাবো যে আমি কোচিং সেন্টার আমি ইয়াতে নাই। সো ম্যাডামে কলে যে কোচিং ইজ নট মানে ম্যান্ডেটরি কি আপনি এপিএসসি কাৰণে কোচিং লাগে বুলি কৈছে আপুনি যেটো কৰিলে হয় ইনফ্যাক্ট আই লাইক টু এড সামথিং হিয়াৰ কি বহুত মোৰ ইনফ্যাক্ট ডটমাত পোস্টিং হোৱাৰ পিছত আই গট many kids বহুত ইন্টেরিয়র জগৰ পৰা who came up and asked ki ma'am আমি কি কৰিম হেনটেন আমাৰ টু টিচাৰ্ছৰ তাতো ইমান ৰিসোর্স নাই কি they will be able to help us. তো এটুতে what I like to tell this ki
there are many channels in YouTube also who will be able to teach you in free. In fact, I teach in YouTube for free. Yes. Me and my husband, we have this initiative, and we teach for free. So can you please talk about your channel? We have a channel whose name is Sandpaper APSC. Sandpaper APSC. So এটা বস্তু ইম্পর্টেন্ট বুঝি লওক যে ম্যাডাম এন্ড তেখেতৰ হাজবেন্ড দুজনে APSC হয় and they have successfully cleared the APSC exams and they have started their own YouTube channel to help people like you and us কি যে কোনে কেনেকে আপনি হেল্প ল'ব লাগে APSC ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে সো আপনি চ্যানেলটো স্যান্ড পেপাৰ APSC আজিয়ে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক ম্যাডামৰ চ্যানেল হয় and personally আপনি লগ ধৰিব পাৰিব for any kind of and not only that we এনুকা নহয় কি আমি খালি জ্ঞান দিও we teach you there with proper books and notes because what we feel that whatever we have should go to people for free so and etu kyo what we came to know because after teaching in many coachings apuni janike kola I found out that coaching or pisotu people have a gap and that for that reason only we started this so free studies for everyone so that every meritorious person can get so add koribo bisaisu madam is not only a successful APSC cadre but tekhet already successful ejon mane lecturer asile in a renowned IAS coaching center so he karone tekhetor jitu moi bhabu je guidance bilak hobo that will be properly মানে সুইটেবল হ'ব কি মই ভাবিছো সো মেম ডিসকাশন তো হৈ আছে আপোনাৰ এই জাৰ্নিত এতিয়ালৈকে আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰ আছিলে দেন ইউ হেভ শিফটেড ইউ টু ইউ নো সিভিল সার্ভিস যাব বুলি ফ্যামিলি সাপোর্ট কেনেকুৱা আছিলে oh wonderful in fact my parents were the one who were pushing me to go to Delhi I was in Delhi for 1.5 years hekan I can say very well ki lage na lage ki lage because I personally went through right so my parents were very wonderfully supportive right now also I have that kind of parents jak jodi ma kau ki tomorrow I want to be president of India they'll be like go for it so I had wonderful family support kintu bahut manuhor na thake that is also an issue but what I will suggest in that part is family support ase jodi very good nai jodi it's okay you have your own support that is the most important thing so ma'am so apni eteleke jibilak moi dekha polo je you are also in all parameters eteleke apni kaam kori ase you are successful hope so right so yar bhitorot most achievement maybe in your school college or in civil service work place hot apni ki bhabe je you have done superbly achieved something in your journey till now apni ki bhabe I personally to I feel good that etialake whatever touch wood whatever trials have been done have still some percentage been achieved on but personally jodi my most like if I have to choose one achievement civil service by ebilakor sob bad di pelai I am a huge lover of literature আমি in fact I even considered in one point je moi English lo as my optional but then I saw the questions and I thought ki बहुत बेसी লাগিব rather than love of literature so I changed my subject so what happened that in class 10 and class 12 I scored 97 in both my English papers in class 10 also I scored 97 class 12 also and for that CBSE gave me a 0.1% topper certificate মানে গুটে দেশত among 0.1% toppers I was there in class 10 also and I was there in class 12 also so that gives me a very good feeling je not only like polity economy and others and English is subject that apni bhal pabo lagbo to love that so my love was expressed as marks I think that is my greatest achievement. So ma'am apna schooling kor pore korisa I did my schooling from KV Khanapada my central school of product till 12th tate apni korise and then you have then I went to Johar Engineering College and then you have cracked the APSC right and then now you are posted at BTR Dotma apni successfully you are handling a revenue circle of Dotma yes ma'am this is also very big achievement
Thank you for saying so. At your young age, you have done so many things, and you have been posted in I was in Samoguri also. Yeah. You are handling dual responsibilities now in the Dotma and Fukriagram. I'm trying. And still you are smiling. Even that too. I'm trying. Right. So, ma'am, আরো একটা কথা সুধিব আপনার পৰা নেক্সট প্ল্যানিং আপনি কি ভাবিছে which will be your best and next মানে suitable plan that you are planning for আপনি এতে কৰি আছে বুলি কৈছে হয় I'm still preparing for my UPSC. I think I'll be even of better use to government if I be in UPSC. Okay. So I'm trying for that. Into number 1. Right. And number 2, I hope and pray je mur juntu chota sa foundation which I have started that I can actually make it something a platform that can make a difference. Right. And I also hope to write a book someday. You have to want to write a book. You have to be a writer also. I want to write. Right. I want to be a writer someday. Right. So I hope I can write a book someday. All the best again, ma'am. Thank you. So এতিয়ালৈকে আমি গম পালো যে Mrs. Asmita Rekha Bora ji, she is not only in a administrative part successfully she is handling, she is also in a multitasking personality boli kobo laibo, and she is successfully doing all these things regularly. So আজি ডেটত আৰু এটা গম পালো যে তেখেতে কিতাপ মানে she is interested in writing books also. Yes. So all the best to her. Thank you. Ma'am, লাষ্টত এটা কথা সুধিব বিচাৰিম বিশেষকৈ আমাৰ এই বিটিআৰ এলেকাত সো আমি জানে যে উই আৰ সাম লাইক পিছ পৰি আছো এতিয়ালৈকে বহুত ক্ষেত্ৰত এটা সাহস আমাৰ ইউথ জেনাৰেশ্যনৰ আপুনি কি ক'ব যে আপুনি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কোনটো ক্লাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে এণ্ড দেন ইউ হেভ টু ক্ৰেক দিছ থিং বাই দি এজ অফ 21-22 উইল বি ইন এ চিভিল ছাৰ্ভিচ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ আপুনি এটা জেনেৰেল মেছেজ কি দিব বিচাৰিব জেনেৰেল মেছেজ মই এইটো দিব বিচাৰিম যে মই যোনটো কৈছোঁ what I found out in BTR or maybe it is in multiple areas but মোৰ personal experience বা what I have found out যে aspirations বোৰ enough high নহয় people are still somewhere thinking যে the general government job hole it will be good but I feel যে we need to dream higher we need to dream bigger like ঠিক আছে if you want to be in civil service think of UPSC then think of APSC if you want to be an entrepreneur be courageous and start it যদি civil service or karone message dibo laga hoy tetia hole come to civil service only when you are ready for it jani log ki apni civil service ot kyo ahibo khujise kyunki yat other than social service other than being for people other baki bostu bor bahut kom ase so first jani log ki apnalage civil service kyo ahibo bisarise aru ahibo bisara pisol start your preparation as early as possible class 8 class 9 any of it is okay even lesser than that is okay but have a proper strategy YouTuber use কৰক সাওক মানুহক other toppers যোনে বহুত ভাল perform কৰিছে তেওঁলোকৰ strategy বুসাই নিজৰ strategy বনাওক and এটা goal ৰাখক কি by the age of amuk I will be able to crack this exam and I will be able to crack that exam he manifestation to কৰক নিজৰ মাইণ্ডত I am 100% sure কি আপোনালোক successful হ'ব কোনো পিছত নাই কোনো আগত নাই সবৰে নিজৰ নিজৰ ৰেস আছে অকল দৌৰা স্টার্ট কৰিব লাগিব you will just have to start running Thank you very much, ma'am. আপনি যিমান ধুনীয়াকৈ আমাক মানে ইনস্পায়াৰ কৰিলে আমাৰ এই জেনেৰেশ্যন যে আজি ডেটত আপুনি কোনটো এলেকাৰ পৰা বিলং কৰে দিছ ইজ নট এ মানে চেলেঞ্জ হ'ব নালাগে যে আপুনি এইটো এলেকাৰ পৰা বিলং কৰে যে আপুনি APSC UPSC ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব যেনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপুনি আমাক আজি এই ইউথ জেনেৰেশ্যনক আপুনি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এছপাইৰেঞ্চৰ আপুনি যেনেকৈ গাইড কৰি দিলে আই থিংক ডেট উইল বি এ মষ্ট মটিভেশ্যনেল এণ্ড গাইডেঞ্চ এটা আপুনি মানে আমাৰ আপোনাৰ ফালৰ পৰা পাব এণ্ড এইটো যিটো ডিসকাশন আমি এতিয়ালৈকে পাতিলোঁ ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ত ইন বড়োলেণ্ড বুবলি চেনেল বড়োলেণ্ড বুবলি চেনেলত আজি আমাৰ ইমান বিজি শিডিউল চলি আছে আমাৰ মেডামৰ তেখেত এটা মিটিঙত আছিলে দেন অলছ' শ্বি হেজ ফাউণ্ড হাৰ টাইম কি আমি কমিটমেণ্ট আছিলে আপুনি এজ পাৰ কমিটমেণ্ট আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আহি পালে আৰু যিমান ধুনীয়াকৈ আপুনি আমাৰ এই চিভিল ছাৰ্ভিচ এছপাইৰেণ্টক আপুনি যেনেকৈ আপুনি গাইড দিছে অলপ সময় কাৰণে হলো যেটো আপনি হকা মোৰ লাগে যে হিয়াতে পাবো বা দি ওয়ে ইউ হ্যাভ ইয়েস টকড অ্যাবাউট দি সিভিল সার্ভেন্ট এক্সপেরিয়েন্স কেনেকৈ কৰিব লাগিব এক্সাম বিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ইট ইজ ভেৰি ওয়ান্ডাৰফুল ডিসকাশন যেটো আমাৰ সময়ৰ বহুত অভাৱ বাট মোৰ লাগা নাই যে ইমান সময় আমাৰ গুচি গ'ল সো ইমান ধুনীয়াকৈ আমি এক্সপ্লেইন কৰিছে এণ্ড আই হোপ আপোনাৰ এই মানে গাইড
টু আমাৰ এই ইয়ুথ জেনেৰেশ্যনছৰ খুব হেল্প কৰিব বিশেষকৈ যি যোনে নেকি ভাবি আছে চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামত বহিব বুলি সো আজি আমি এই স্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ত আমি স্পেচিয়েল গেষ্ট আমি মাতি আনিছিলোঁ এজন ACS বিষয়া এণ্ড শ্বি ইজ এ ৰেভিনিউ অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু আমাৰ এটা মিউনিচিপালিটি বৰ্ডত এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে মিছেছ অস্মিতা ৰেখা বৰা ডাঙৰীয়ানী সো তেখেত যেনেকৈ আমাক আজি ডিছকাশ্যনত কৈ দিলে যেনে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ ক'ত আমাৰ চেলেঞ্জেছ থাকিব পাৰে গোটেই ডিছকাশ্যন পিছত আমি গম পালোঁ যে দেৰ ইজ ন' ছাচ এ চেলেঞ্জেছ যিটো নেকি আমি ফেচ কৰি বা আমি অভাৰকাম কৰিব নোৱাৰিম সো আজি এই ডিছকাশ্যনত আমি বিশেষকৈ আজি আমাৰ ইউথ জেনেৰেশ্যনক সিভিল সার্ভেন্ট হ'বলৈ যাৰ এসপিৰেশ্যন আছে তেখেতক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে প্ৰথম আপোনাৰ চেলেঞ্জটো হ'ব কি আপুনি ভয় খাব নালাগে যে মই এইটো নোৱাৰিম বুলি বা মই এইটো ৰিমোট এৰিয়াত বিলং কৰোঁ মই তাতে কোচিং চেণ্টাৰ নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা হ'ব নালাগে বেৰিয়াৰ হ'ব নালাগে আপোনাৰ ছাকচেছত চ' প্ৰিপাৰেশ্যনটো আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব এণ্ড ইউ হেভ টু গো ফৰ দি চাম টেক্সট বুক যিটো আমাৰ মেডামে ছাজেষ্ট কৰি দিলে চাব পাৰিব মেডামৰ নিজাকৈ ইউটিউব চেনেলো আছে ছাজেষ্ট খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে এলাবৰেটলি ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে চ' মেম আপুনি আমাৰ ইয়াত আহিছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ আৰু নেক্সট আমি আপোনাৰ পৰা এনেকুৱা টাইম বিচাৰি পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ চ' ৰিকুৱেষ্ট থাকিব সকলোকে যে আজিৰ এই আমাৰ টক শ্ব'টো বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি আমি ইনিচিয়েটিভ লৈছিলোঁ যে ফৰ দি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট এছপাৰেণ্টছ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে চ' আপোনালোকৰ এই চেনেলটোৰ থ্ৰুদি মই লাগিছে যে ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ৰ থ্ৰুদি এটা মোটামুটি এটা আপোনালোকৰ এটা দিশা একটা মানে কি কয় এইটো ৰাস্তাটো কি হ'ব এটা ৰাস্তা আপুনি পাই যাব যে কেনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ব লাগিব আৰু BTR এলেকাত আমাৰ BTR গভৰ্ণমেণ্টও এটা ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে যে চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে এণ্ড ইট হেজ বিকাম এ হট টপিক নাও চ' এইটোৰ লগত আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাম এণ্ড বেষ্ট উইচেছ জনাম যোনে যোনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে এণ্ড এজ পাৰ দি ছাজেষ্টেড বাই দি আৱাৰ বৰা মেডাম কেনেকৈ গাইডবিলাক দিছে আপোনালোকে নিশ্চয় ফ'ল' আপ কৰিব এণ্ড আমি আশা ৰাখিম যে ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব' আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু আমাক আশীৰ্বাদ জনাই থাকিব চ' ইয়ালৈকে আমি এই ষ্টাৰ্টআপ প্লাছ শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ খুলুমবাই